abusa for me share obi na anum so. Your friend notice ba ko pe. YouTube search me na fe ni komo notice ba. Facebook your friend na inti. Instagram your friend notice. Ni komo baby bia. And then me ni abre pa, ni abre. Ye pese ye tire na kakra bi se bi. Ye no madwin fin na Ghana fo mpenfo no omo fa elehwe. Ye pese ye twom sa dwen na ye fin kura na se bi nya kakra wo. Nti omo ntie maye. Nti wo abenya sa message bi meso so de share message no. Ma ne ntu na dan kwa kufa do. Ene ministers, NDC mpenfo, NPP mpenfo. Omo nyina obi ntie message wi se ya bre wo mo. Coronavirus ne ba wo se China on wan Africa fo. Titru Ghana fo amane omo fam ni ade. Saya dey we say coronavirus sebi ka bibia kire Ghana mpanimfo president and any ministers any sa former a president NDC ne CPP ni ade mpanimfo amonu nyina ka bibia kire mo awurade na kopem me empire na nka me bo na mem na mpe na na do nya coronavirus mahama unya coronavirus ministers munya coronavirus nya me betum dey Africa na akwa ebu fra excuse what you say say majama o my Ghana aye basa o my na aye basa ensenfo amemu mo ban ma be ne ma me nu miensa bi na mo de afrahye ahiafo ne so ni ade moto ana free SHS ene ade abra mo amunu se mutu kwa free Ghana ko o ma bi mu a mo hwe se ne kruzi fate ene ade a bibie no che se yibi titu ye my Ghana kenti ne sa o my Ghana ke to we se sa ne ma ne bi se ye nua mama ye maame ne papa no ye sister no ye yire no egu China hwamane a omo fam o ma pen na dan kwa kufa me no ka say a doctor for gu hu Ghana nya asem ketewa abonya ho asa abosakora John Dramani Mahama Lordina Mahama bonkwa amana no semo opposition ade ama no de mo nim mobo oba ma abedi atem na dan kwa kufa na kwa be nim no me nana me pe ma nana te ase me nim nana physical ne se bia TV so me nim nana papa nana first pa kuma na me twi ne minister ba ko ka your friend nana pon former magazine chairman nana pon me nana me twi ka edi ane de frame abortion opa ma nana ko busa ne chairman ene asesa man no o me no mama sa edi ande yi spare pass menim do me zapakan on de sa pen na ma no nana pon no kuma se former magazine chairman me na me driving na o convoy na me dimbi na dan kwa kufu ado o convoy me tweka du convoy mo pe na kofo kan ho mo ba na ma fa hiafo mo chese hiafo mo no mo sa tratra ni jesu ni adade ye ma me no ya papa me nua me ma no egu China ese hwa ma no ya to o mo na wada ese Ghana ase coronavirus no ana se expert no ayekese onya ho saba bisi cathedral asofo afro mu nyina kwan ko siaga nanado se o my God na say anane abutu o ma na enye yi se man hwe yi a adwene e ba na ye wo ma ye mfa dwen pan hwe o mutirimu ye de ntokwa be hye nkwala ne tim ya se o ma no ma na ye yi because ye hu African say o ma bi akontokwa e mu odin a o man no kwa ye kama che Ghana ase sebi nyansa di nyansa Ghana penfo bi no aba Ghana so a om di nyansa ye o man ni yeda sebi ni omu di nko a ana hi o fam cool nonsense ye ma kwa ma san kwase a eyi no amemo no nkoso bi o ma ase o ma Ghana ase bi she mama say ya ye mo bot se ne ase eyi utu kwa akọ baabi utu kwa akọ abrochiri ana se ofri Ghana ase e ko ma afufuru bi so a o kore se ne ye emra esifa ye dwuma enhyehyeye o ma si afa ye o mu kro ni ade ade a edi se mra be ye dwuma bra Ghana abehwe sa lockdown ye bai na do dan kwa akufu ado unu ministers mu mpia bonche na mo hwade em omban Ghana se ne nefa esifa te no ubehu enso enam position ene ani brani amamuo ne chese panini enti muntumi mo ma Ghana no nya free sei upia bonte a baabi ade dem uhu street bia baabi o se mo ye ni nyina mo nyina mo ne hu muntumi amamuo bone ne sabi amamuo funti muntumi nka no kore no enne masisi basa moti amaso no ma kire ma dwene enche na mokọ na ndisi fu aba se ndisi ne pipi
enchenam ko no mo so aba no ma be kire o ma dwene basa saa se ne ekọ no ano no na na adom me mpa bo nsen ka coronavirus oba tan ne ba yi nka ne kunukura nka ho no mo nche wo enti o ministers enko che mahama bi ne yehwe bi ede mboko coronavirus ye ba ye se bi etre Ghana fo mpanimfo na etre munyansa ne se bi previous adeda enyane na mo siese Ghana yie na na do enya ho so ba be si cathedral oba be si cathedral enfa so be na wo so asofofo a wo cathedral woni dom se omba be ye mo aduma mba bo mpai wo mi ade no wo mo ne be bo mpai wo mo do ba ba twa ne ti aye no nanso yi mpai bo ne nyina chi no afi na ade ne ko soro enti dia na kasa toro na do enfa so bi ni cathedral sika na be se no dia sa asa bi djuma na enfa so bi no so fa boa hospitals and you be si cathedral no fa si big hospitals so che kwa lebu eno konfo no che na mo my Ghana ya de we si massive abibifo mpanifo mam kokko se mo anya very careful na mama nya na ho no na mo anya bibia be boa yen ai wo Ghana ai ni bia akona na ma hwe one day se mu muni ate ase one day se entokwa entokwa funa na to akika wati ase ye fa ho no police fo no soldier fo na o meto no ye dos chombam ye kan ho bom ye so be kere o mu twani enku o mu hwe hu na esere ye ne abrete say krodom na so amoni na ho na o mistake so abesi cathedral no abra ya de we ba bokoko na besi san kwasa cathedral na ye so be trenya san kire mo ye no be sie ni ntokwa be so o Ghana na o ma na fa na ntoma pa efra mo mo obi ahu ye nsuro ne ye ka nonsense na say ade we si aba akai ma me ma hyedem ye papa no ma hyedem ehiafo obi koton suo ana o de adidi mo de mo nyesika ne bam nti ne mpa bia motimiye ne mpa bia motimiye bibia motimiye mo kas mo fie nyuma doso bibia motimiye ehiafo se bi ehiafo ti mo nyene nipa ho kakrampo na ya de we si aba na oponsa ya de we si nyina chi no mo plan for cathedral abraga na fo mbukro mo tukwai ewo Italy Belgium Spain Germany other countries na America na London ni ade titu China fo mbukra de enka abonte kura bintu fo mani hu wo mo so na abonte kura asabi ye maame no maa enua no maa ba bi asabi o mbenya kura ko yo mu yi adwale wo mo ne ade kura ede ma wo mo because of yade China fo do mo yade abe na purchase ye na ede yade na sa wo mo sa ma China fo kwan abedin kwase asema banyanyim ye maa abekunkum Ghana fo abetun kwase sika o Ghana ede aba na Ghana fo mpanim fo mo hwe wo mo nyansa be na mo nim nonsense ye ma kwan sa ayi ni bio Ghana ne be bo an say one day wo fi se eboa twakai asoja fom dodo ese apoe fom dodo ese wo fi se eboa won be ba ne ntokwa dem ye be kunkum ye nkum ye ne nkum bi no ma ne yemfa nyansa ntompa emfo ni tirim hwe ye ni abre ne ye kasa no ye masa nkwase akwai no nkwase a eyi no ye masa eyi bi what you say most of them mutu kwai senya ya de coronavirus ye baya na na do kwa kufu coronavirus no e ba Africa nko a ani bia ma brusa na ka wote Ghana ana se ba Ghana nko ani bia ma brusa na ka wote Ghana onu ministers nka mote ho kama to pray aba bi si abrochiri enkunkum wo mo atem bia mo de kasa famfrem makoma mo ana madwene mo ho Ghana fo brofo akese sebi enkwase message na ministers bi ne MPC bi ne ade bi ne Ghana fo ehiafo mo nyina mo abura mo to ababa akon so eto ababa akon na ana me di Ghana fo sebi me di e ho yawo na do mesrewo oye president Ghana fo do one John Dramani Mahama ye nyina ye do na mesrewo coronavirus na kam bi kire nyina sema woni na ho se wa mo anya na ho na after coronavirus okoye cathedral sembia eni ade na otubetwi school dem ada na nsole dan ene sa ne mane na bo modern na twitwa sa gugu ni nyina school dem nsole dan na nsole dan bi asebi emfaso bia maso no gugu no wasofofo adom ba obebo mpaye kire wo no akire me ho se koto ni amaso mpaye bo nya atwuma makwa masore meje Ghana mo so tu masa menuma no so
24/7 asɔfo me aso nkwa didi ane nyame se odifo me na makasa nyame nam ne so sondori ababa sokotwembara twedado ba sendolo bakato sombe ba hiosa kwasia tons no kwasia kasa we se nu na na ado anu tua wasa nya ho akofe bi na be si first house me bo mpaye emre corona ase ane course ro no eno ane course ro no na yeni abre yempese now corona na me ho se wasofo na do mba sa first house ne Ghana wasofo na se mo president ministers ni ade ane nyina in fact enti e best corona virus no better sebi before African penimfo no virus no betre mu nyansa sabi e betre mu nyansa asem ma na wo mu siesie mu man kwan bia so nana se wotu kwa bruchi na iti the Germany ni other countries na ho afi no mo kuaye o mo so ehun fa so ye ma kwa ma nko be so kwa koto aduane Ghana yesi obi tofu kura na ye buru se sabi esu hie no kura de bi no mo amwa makuaye ankoso o man Ghana coronavirus ba yi ade amomo so kan say this obitimi koto aduane ene enema bi ni ade koto do ni ade she yesremo Ghana fo pen fo ya bremo eduru bra ya mpese no be hehe bia bi say mo mistake a e wodo a asma make market yeso be boa masa ne mana koso she ye be boa amasa ne mana koso chen ye fansia ni emutu na afia hye hye foforo because ye won say sebi penfo na bedi asiko nyina sebi eneni enke hia ne senko beti yezo no ote baabi na muso na mototo ya corona virus ba da na motu kwa emra bruchiri mon kwa bruchiri ya de mo nyina mo si Ghana ni adade na na adran kwa Akufo Addo yesrewo Ghana president yesrewo no mpenimfo sa ya de we se betre mo munyansa se mamani na o mo nsie so man Ghana munyi fifuru okuro no mo ma hospital na yi ena sori dansi bia mfaso bia no so asondan mfaso bia no so nyansa bi dansa bia ni munyansa se mun na baba be ye no emfa mfaso bia ma yesrem na obi antamochi na some fu we say nam Ghana ana yensi asondan omko bo mpaye of first house e dey see here say ya dey na asa agin se mo no me chia obi FM notice from 19 mistake mon kan champion for no mon share message no na ento o munyina anim say ye hia ayi bia na omomwa na do ye be ma ko fa China for no bra Ghana for China for no ofo mbre free no meje o ma hom no mo bre why you say na onyu obia say wunya ya de bia no ye den kura na wo ye do kwai e be ka corona na achewo ya fa nko be to wo Ghana we kire sesese wo man no na afi bo ba no ho ba ye ma hospitals na very good ne ja cathedral no na emwa nyankopon so oboye se ni suba ne se so nyankopon so woni ba bi e de ensa esi won onte dan e de ensa esi ote yemu ti so okuta dwemfin ni adwompone na akosi cathedral se sofu bi nkotenam Ghana fo adifo bi ne o ma o krem so mo ye wura yi nation prophet enkwase am no ya nko na aba wo mo so ni adade ye hwe omkra na ye boafu na wanya ho de utiri mu se me si dan de we se ne asofo mpanfo bi akotete ma we se de na bekoso o my Ghana ne be hia ne saa na waje odi awie dada waje odi dada enye cathedral na de ba beje odi ebesero se sebi enya de ebedwa na cathedral sebi dodo na ampene so sebi nyansa bi enim me chia obia bye bye.